بون دابا نشوفو تشوفوا هادشي بعد هما الاجوبه كاين هنا، دابا تقراو من بعد صيفط لكم الدوكيمون. دابا نمشيو ستراكشور دي ميسكل. ستراكشور دي ميسكل الا عقلتو راه شنا هادشي. غندير واحد المراجعه خفيفه. حطوا معايا هنايا. هذا ميسكل فخذ. شتوه هذاك الزار، هذا العظم لوس، وهذا الميسكل. اللحم اللي داير به هو الميسكل. لوس ميسكل. ها لوس العظم، ها الميسكل. الميسكل لاصق في العظم بطوندون 5 طوندون، ديك العصبه. هذا فونتر كيتسمى، فونتر دي ميسكل ياك. هادو هادشي هذا كيتسمى هاد الخضر، كيتسمى تيسي كونجونكتيف. عقلتو علاش تسمى تيسي كونجونكتيف؟ هاد الخضر شنو هو الخضر؟ قلنا هو تيسي كونجونكتيف. شوف ها هو هذا. دونك j'apprends. Le muscle est composé par le ventre, et des tendons reliés aux extrémités des os. Je reprends. Le muscle strié squelettique est composé par ventre et des tendons qui sont reliés aux extrémités des os. Le ventre du muscle est composé par faisceau des fibres musculaires. faisceau شنو فيه؟ حزمه. هذا فيسو، هذا فيبر، هذا فيبر، هذا فيبر بزاف لي فيبر داير عليهم هذا الخضر هذا اللي هو تيسي كونجونكتيف يتسمى فيسو. دونك لو فونتر est composé par plusieurs faisceaux. ها الفيسو الاول هو هذا. شو ها كله يتسمى فيسو. هذا الثاني كيتسمى فيسو بحال الربطه، بزاف الربطه ديال النعناع كل ربطه راها كتسمى فيسو. ها هذا فيسو، هذا فيسو بحال هنا فيسو هنا 1 2 3 4 5 6 7. Donc je reprends. Le muscle composé par le ventre et des tendons qui sont reliés aux extrémités des os. Le ventre est composé par plusieurs faisceaux. Chaque faisceau est entouré par un tissu conjonctif. tissu conjonctif. متفقين؟ كنلقى هنا واحد الشعيرات الدمويه فيسو سونغان. هما دي فيسو سونغان احمر احسن. مثال هما كيجيبوا الاكسجين والجليكوز. هاد دي فيسو سونغان. متفقين؟ عندنا هاد ستة هو قلنا فيسو دي فيبر ميسكولا. هذا فيبر ميسكولا. دونك شنو هو؟ واحد اوس عظم، جوج ميسكل، ثلاثة هذا تيسي كونجونكتيف الخضر، أربعة فيسو سونغان، خمسة هذا طوندون، ستة فيسو، سبعة فيبر. نعاود واحد اوس، ها جوج ميسكل، ثلاثة تيسي كونجونكتيف نسيج دان تيسي كونجونكتيف، أربعة فيسو سونغان عروق دموية، خمسة فيني خمسة هاو طوندون، ستة فيسو، سبعة فيبر ميسكولار. اش غنديرو دابا؟ هاد الفيبر غنجبدوه غنجروه غنشوف واش كيتكون. هذا هو فيبر واحد جبدناه من الوسط باش نزومي عليه ونعرفو باش كيتكون. هو هذا. سميت هذا فيبر ميسكولار. فيبر ميسكولار بزاف منه هما فيسو ميسكولار. دونك هذا فيبر ميسكولار هو كبير. شوف وراه خليه سي اون سيلول جيونت.
سيلول جيون، واحد لا سيلول كبيره، سيلول جيونت فيها بليزيور نوايو الكحلين، بليزيور نوايو. شتيهم هاد التكبيريه باش كيبان زوين. ها لا سيلول المومبران ديالها، هذا لا مومبران، ها هو مومبران ساركوبلازميك، شتوه داير بها. هادو بليزيور نوايو، لي سيلول اللي عندنا في الجسم ديالنا اللي فيهم بزاف د النوا، ماشي نواه وحده، الرام شي كبيره. دونك شنو عندنا هنا؟ واحد، فوالا واحد هو هذا كامل تسمى فيبر ميسكولار. جوج نوايو هما جوج متفقين. ثلاثة، فوالا نخلي بعدا نشرح لكم شي مزيان. دونك ستة، شنو هو ستة؟ ستة مومبران ساركوبلازميك، خمسة ساركوبلازم. هذا ميوفيبري، هذاك كتسمى ميوفيبري إلا عقلتو. دونك اش قلنا ديك المرة بار ديفينيسيون؟ قلنا لا fibre musculaire est une cellule géante كبيرة plurinucléée فيها plusieurs noyaux. فيها الداخل كاين فيها ساركوبلازم، داير بها مومبران ساركوبلازميك ولا كيتسمى ساركوليم. فين مومبران ساركوبلازميك ولا ساركوليم؟ الداخل كاين هادو سميتهم اللي ميوفيبري، ميوفيبري. وهاد لي ميوفيبري مش كيتكونوا، كاين فيهم مكونين من التيرنونس اونتر دي بوند سومبر كحلين ودي بوند كلير بيضين. شتيهم؟ بوند سومبر بوند كلير، بوند سومبر بوند كلير، ها هي سومبر بوند كلير، بوند سومبر بوند كلير، بوند سومبر etc. Donc la myofibrie est composée par l'alternance entre des bandes claires et des bandes sombres. لاحظتوا هنا لي بوند كلير بحال هادي، هادي سميتها لي بوند كلير، شتو وصلنا على الخط كحل، داك هو ستخي زد، سميتو ستخي زد، ستخي زد. عقلتو على شي ولا لا؟ دونك نعاود، شنو هادي؟ هذا هو une fibre musculaire. Fibre musculaire. Par définition, c'est une cellule géante. Cellule géante. خليها عملاقة. Cellule géante. ياك plurinucléée. فيها بزاف ديال لي نوايو. شوف cellule géante plurinucléée. فيها بزاف ديال لي نوايو. Entourée par une membrane sarcoplasmique. داير واحد لا مومبران ساركوبلازميك كنسميهم ساركوليم. ساركوليم مومبران ساركوبلازميك بحال مومبران سيتوبلازميك، غير ساركو ديال العضله. دونك مومبران ساركوبلازميك وكيتسمى ساركوليم. داك السيتوبلازم هنا نسميوه ساركوبلازم، ساركوبلازم. وكنلقاو عاوتاني هادو دي ميوفيبري، ميوفيبري، ميوفيبري. هاد لي ميوفيبري سون كومبوزي بار l'alternance entre des bandes sombres et des bandes claires. شاك بوند كلير وسط واحد الخط، شو واحد الخط كحل رقيق وسط منها، داك هو ستخي زد، ستخي زد. يلا نسميو دابا، يلا شو معايا؟ واحد خلاص هو هذا كامل يعني فيبر ميسكولار، ياك؟ جوج هاي نويو. ثلاثة، شتو ثلاثة هاي؟ ثلاثة بوند كلير. أربعة بوند سومبر. خمسة ساركوبلازم. ستة ساركوليم ولا مومبران ساركوبلازميك. سبعة، فين سبعة؟ ها سبعة ستخي زاد، ستخي زاد. ثمانية هو هذا، شنو هذا؟ ميوفيبري. نعاود، شنو هو واحد؟ واحد هو فيبر ميسكولار هذا بيان سور. جوج هاي جوج نوايو، جوج نوايو. ثلاثة هاي ثلاثة، شنو هذا؟ بوند كلير. أربعة بوند سومبر. خمسة ساركوبلازم، ساركوبلازم. ستة مومبران ساركوبلازميك ولا كنسميه ساركوليم. ثمانية، سبعة بعدا، سبعة ستخي زاد. ثمانية ميوفيبري، ميوفيبري. هادو كامل كيسماو لي ميوفيبري، ميوفيبري، ميوفيبري. دونك اش قلنا ديك المرة؟ قلنا إلا شفنا هنا، شوفو هنا شويه كيبان أحسن، جمعوا لاصة الشيما هذا، فوالا. هذا راه ميوفيبري زومينا عليه، شتوه هذا ميوفيبري مزومي عليه. من هنا لهنا شوفو مزيان، من هنا لهنايا بوند سومبر، من هنا لهنايا بوند كلير. وهذا هو ستخيزي هذا، دي بوند سومبر، بوند كلير، بوند سومبر،
bande claire, bande sombre, bande claire. Bande claire, c'est une strisette. Donc la région située entre deux strissettes, est-ce qu'on se la région située entre deux strissettes est appelée sarcomère. Sarcomère. C'est ça, sarcomère. Donc, on a le رقمهم. Voilà. voilà نبداو خمسة. هاد خمسة شنو هي؟ هادي بوند كلير. ياك خمسة بوند كلير. شو وسط منها كاين ستريزات. ستة ستريزات. شوف 7 بوند سومبر. هادي بوند سومبر. بوند سومبر. هذا ستري زاد كيبان لهنا اش كتسمى بيضة شوية فاتحة. بوند كلير. بوند كلير. دونك هذا كله ميوفيبري. Il est composé par l'alternance entre des bandes sombres, des bandes claires. Sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair. La bande claire est centrée par stri Z. Stri Z. La région située entre deux stries, qu'est-ce que c'est? sarcomère. sarcomère. Donc, من هنا لهنا sarcomère. من هنا لهنا sarcomère. من هنا لهنا sarcomère. من هنا لهنا sarcomère. وانت غادي. Donc, on peut dire que la myofibrie est une série de sarcomères. Série de sarcomères. Voilà. sarcomère نرسموه هو هذا. شفنا sarcomère كبر هو هذا. شوف هذا c'est sarcomère. نرقمهم يلا شنو نسميهم. واحد هو هذا كامل يتسمى ميوفيبري. ميوفيبري. جوج هنا لهنايا بوند شنو هادي بوند سومبر. 3 بوند كلير. بوند كلير قلت لهم 3 بوند كلير. 4 هادي ريجيون اش. ريجيون اش. 5 sarcomère. Strized. Strized 6 هو strized. Donc la région située entre deux strized اش كتسمى؟ كنسميوها sarcomère. sarcomère. حنا زومينا عليه هنا كيبان زوينه. فوالا. فوالا. اش معناها؟ جوج. شنو هي جوج؟ 2 بوند سومبر. 3 بوند كلير. 4 ريجيون اش. زون اش هاي. 5 هي 5 كايناش. دونك 8 ستريزاد. ستريزاد. 9 عقلتو على 9 فيلامون تاكتين. 10 فيلامون دو ميوزين. فيلامون دو ميوزين. دونك شنو هذا؟ من هنا شي اسمه هنا ساركومير. اش قلنا؟ الساركومير est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Le sarcomère est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Elle est délimitée par deux strized. Délimitée par deux strized. strized. بلاصة اللي محدودة ما بين هاد strized هذا وهذا. هذا strized وهذا strized. بلاصة اللي بيناتهم اش كتسمى ساركومير. بحال قبيله هنا بحال هنايا. هذا ستري زد وهذا ستري زد. بحال البلاصه بيناتهم كتسمى ساركومير. متفقين؟ دونك هنا هذه راه كتسمى بوند كلير. هذه بوند سومبر. هذه بوند كلير. هذه بوند سومبر. وانت غادي بحال هكا. دونك هذا كله كتسمى ميوفيبري. La myofibrie est composée par l'alternance entre des bandes sombres et des bandes claires. Etc. Chaque bande claire est centrée par un stri Z. Un stri Z. Les bandes claires. faut se dire que le stri Z. Et la bande sombre est centrée par la région H. Région H. Région H. Et la région située entre deux stri Z, qui est sarcomère. Sarcomère. Donc la région située entre deux strized, ما بين strized هذا وهاد strized هذا. هاد la région كتسمى sarcomère. Sarcomère. Par définition, شنو هو الساركومير؟ C'est l'unité structurale
et fonctionnelle du muscle. L'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Donc, il est délimité, même délimité par deux strizèdes. هاد الستريزات لاصقين فيهم دي فيلامون رقاق. هاد الرقاق سميتهم فيلامون داكتين. فيلامون داكتين. Donc, au strizède s'attachent des filaments fins appelés filaments d'actine, entre lesquels ما بين les filaments d'actine مخشين واحد الفيلامون غلاظ سميتهم les filaments de myosine. filaments de myosine. نعاود شنو هو جوج بوند سومبر. 3 بوند كلير. 4 région H. 8 ستري زد. 9 فيلامون داكتين. 10 فيلامون دو ميوزين. فيلامون دو ميوزين. متفقين؟ دونك لاحظوا معايا هنايا ندير لكم واحد الرسم شوفوا واش لاحظوا معايا. الميسكل هذا شنو هو هذا؟ تاع ضم اوس ياك. وهذا ها الميسكل. هو الميسكل. متفقين؟ هذا العظم اوس ياك. هذا كيتسمى فونتر. وهذا هو طوندون. Donc le muscle est composé par le ventre et deux tendons reliés aux extrémités de l'os. العظم. اش غندير دابا غندير واحد لاكوب نقطع من هنا. Une coupe transversale au niveau du ventre. اللي غنقطع اش غنلقاه داير بحال هكا. شوف هاد النص اللي من هنا يقلب. متفقين؟ هاد النص هذا زوميت عليه. هذا الطوندون هو هذا الطوندون. هاد الطوندون هنايا ياك. اش كنلقى هنايا؟ هنا كنلقى بليزيور فيسو. هاو اش كيتسموا هادو؟ فيسو ياك. هاد لي فيسو داير بهم واحد اللعيبه هنا سميتها بالخضر نديرو هو تيسي كونجونكتيف. هاو هذا داير بهم سميتو تيسي كونجونكتيف. هاد الخضر قلنا هو تيسي كونجونكتيف. متفقين؟ ها سميت هذا قلنا هذا سميتو فيسو. دا فيسو داير بهم هنا خضر تيسي كونجونكتيف. وهادو هما لي فيبر مسكيلار. شتيهم فيبر خارجين منه. فيبر مسكيلار اسميها فيسو. هو ربطه كما كنت نقول ديما فيسو هو به ربطه. متفقين؟ دونك هاد الدائره شنو هي كامله؟ فيسو. سميتها فيسو. هاد الخضر شنو؟ تيسي كونجونكتيف. الخضر اللي داير بها سميتو تيسي كونجونكتيف.
هادي كاملة اش كتسمى هادي؟ فيسو. فيسو دي فيبر مسكولار. متفقين؟ بيناتهم كاين العروق الدمويه مقطعين هنا، كيبان الراس ديالهم. ها دو لي فيسو سونغ. شو عم تقطع بالموس كيبان الفيسو، كيبان الراس ديالهم، كيسموه فيسو سونغ. وعندنا الكيمون شحال داكشي كيمنا هذا سميت هذا هو فيبر مسكولار، سميتو فيبر. واهم حاجه في المسكل مسكولار سميتو فيبر مسكولار. اش غندير دابا؟ دابا غنزومي على هاد الفيبر هذا، ها هو غنزومي عليه. شو غنزومي عليه؟ متفقين؟ دونك نعاود من الاول باش يبان لكم شويه. دونك هادي ميسكل فيها لو فونتر او دو توندون reliés à l'extrémité des os. متفقين؟ Le ventre composé par plusieurs faisceaux. Chaque faisceau est entouré par un tissu conjonctif et contient plusieurs fibres musculaires. نزومي على فيبر مسكولار دابا. ها الفيبر مسكولار زوميت عليه، راه هو كيبان لي سي سيلول بحال هكا. السيلول كبيرة. لا زومينا دابا، زومينا على فيبر مسكولار. لا مزوميت على فيبر مسكولار. باش كيتكون؟ داير به هذا، يدار به الغشاء. هو بعدا هو كيبان لي سي سيلول، راه سيلول جيونت عملاقة، بلوري متعددة، بلوري نيكليي متعددة النواة. ها النواة الأولى هنايا نوايو، نوايو ici. Il contient plusieurs noyaux. هادي نوايو، plusieurs noyaux. Ce sont les noyaux. Donc, la fibre musculaire est une cellule géante plurinucléée, contient plusieurs noyaux. سميت هذا سميتو نوايو. نوايو هذا مومبران سيلولار، مومبران سيتوبلازم كنسميوه ساركولام. ساركولام متفقين؟ ولا كنسميوه مومبران ساركوبلازميك اللي بغيتي. الداخل كاين السيتوبلازم كنسميوه ساركوبلازم. ساركوبلازم بلاص السيتوبلازم ساركوبلازم. متفقين؟ اش كنلقاو عاوتاني؟ كنلقى لي بليز امبورطون هما هادو لي فيبر لي ميوفيبري. كنلقى واحد لي ميوفيبري دايرين بحال هكا. سميتهم دي ميوفيبري. سميتهم ميوفيبري. ميوفيبري عقلتو عليهم ميوفيبري. اش كنلقى عاوتاني؟ كنلقى لي ريتيكولوم ساركوبلازميك ريش اون كالسيوم. ها سميت هادي سميتها ريتيكولوم. ريتيكولوم sarcoplasmique. Il est riche en calcium, contient beaucoup de calcium. وكنلقى واحد اللعيبات بحال هكا، واحد التيوات سميتهم لي تيبول ترانسفيرسال. ترانسفيرسال. نعاود دقه باش يبان لكم هادشي مزيان. شفنا لو muscle. Le muscle, il est composé par quoi? Il est composé par le ventre et deux tendons reliés aux extrémités de l'os. Le ventre est composé par plusieurs faisceaux. Chaque faisceau est entouré par un tissu conjonctif.
et renferme plusieurs fibres musculaires. Chaque fibre musculaire est une cellule géante. Géante, une cellule كبيرة, plurinucléée, possède plusieurs noyaux. Plusieurs noyaux. Possède. Voilà, قاعدة قدامكم كتبانش في الصورة ياك. Voilà. Donc نعاود. Donc chaque fibre musculaire est une cellule géante. Géante, كبيرة, عملاقة. Plurinucléée, ça veut dire il possède plusieurs noyaux. Entouré par une membrane sarcoplasmique. À la membrane sarcoplasmique. Une membrane sarcoplasmique appelée sarcolème. Sarcolème. Voilà. À l'intérieur, on trouve le sarcoplasme, réticulum sarcoplasmique riche en calcium, tubule transversal et des myofibrilles. Les plus importants هما les myofibrilles. دابا غنزوميو على لي ميوفيبري. شوفوا معايا مزيان. غنشد هاد الميوفيبري هذا هنا طريف هذا هو وغنزومي عليها ونرسمو هنايا. متفقين؟ دابا نزوميو على ميوفيبري. رسمنا الميوفيبري داير بحال هكا. كاين لقينا فيه هناكا معايا مزيان. اش غندير؟ يلا voilà, donc ici comme ça, voilà. شوفوا معايا مزيان اش غندير. متفقين؟ فوالا. شنو هذا؟ ميوفيبري. ميوفيبري. هادي هالبلاصة هي لا بوند كلار. هادي بوند كلار. هادي سميتها بوند ماشي كلار، شو كحلة، بوند سومبر. بوان هذاك بوند سومبر. متفقين؟ هذا كله كيتسمى ميوفيبري. ميوفيبري. Donc la myofibrie est composée par l'alternance تعاقب entre des bandes claires, des bandes sombres. Bande claire, bande sombre. Bande claire, bande sombre. Chaque bande claire est centrée. شنو فيها الوسط ديالها؟ ستري سميت هذا ستري زد. هذا تا هو ستري زد. هذا تا هو ستري زد. Donc chaque bande claire est centrée par un strie Z. Et la bande sombre centrée par la région H, la zone H. Mais cette région H. متفقين؟ وقلنا la région située entre deux stries Z, ما بين strie Z و strie Z كنسميوها sarcomère. Sarcomère, etc. Donc je reprends. La myofibrie. La myofibrie est composée par l'alternance entre des bandes claires et des bandes sombres. Bandes claires,
bande sombre. Chaque bande claire est centrée par un strisette. Et chaque bande sombre est centrée par la région H. Par la région H. La région située entre deux strisettes est appelée sarcomère. Est appelée sarcomère. Sarcomère. D'abord, on zoome la sarcomère. Je vois par définition sarcomère. Sarcomère, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Sarcomère, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. نبغي نديرو لها هكذا sarcomère. Sarcomère. Par définition هو unité ما نكتبهاش نضيعش السباس نخليه هنا unité structurale et fonctionnelle du muscle. غنزومي عليه هذا ها فوالا نتعلمو ترسموه نترينيو عليه. دونك ها ستري زد ياك هذا ستري ستري زد. في ستري زد لاصقين دي فيلامون فان رقاق سميت هادو فيلامون داكتين. ها سميت هادو دي فيلامون داكتين. فيلامون داكتين. دونك هذا ستري سميت هذا ستري. ها ستري زد. ستري زد شو لاصقين فيه هنايا دير فيلامون فان سميتهم لي فيلامون داكتين. غنخلي واحد ليسباس هنايا هو ديال لا ريجيون اش. ها هي فوالا وغنجي ندير خصني ندير نفس الطويل درت هنا نديرو هنايا عبر مسطره صافي. وندير عاوتاني ستري زد ديالي الاخرى. دونك شنو عندي هنايا ستري زد لاصقين فيهم دي فيلامون فان سميتهم لي فيلامون داكتين. فيلامون داكتين. اونتر لي فيلامون داكتين غنلقى دي فيلامون ايبي دي فيلامون غلاض شدو من هنا يكون ديك المسافه ضاربين يكون ضاربين حتى هنايا تحت هنا. يعني الا عبرتي هنا مثلا 4 سنتيمتر حتى هنا دير 4 سنتيمتر هنا. دونك يكونوا قد هذا قد هذا بحال لي فيلامون داكتين هذا قد هذا قد هذا قد نفس الشيء لي فيلامون دو ميوزين هادو غلاض سي فيلامون دو ميوزين. خصني نغلظهم شي شويه. ها سميت هادو فيلامون دو ميوزين. فيلامون دو ميوزين ميم شوز ici غنديرهم فوالا. دونك هذا هو الساركومير. رسم الساركومير. شو الساركومير؟ الساركومير قلنا سي لونيتي فونكسيونيل et structurelle du muscle délimité par deux strisettes محدود délimité par deux strisettes auxquels s'attachent des filaments fins. Filaments fins سميتهم les filaments d'actine. Filaments d'actine. Entre les filaments d'actine s'insèrent des filaments épais سميتهم filaments de myosine. Filaments de myosine. Donc شنو هذا؟ هذا filament d'actine. Filament d'actine. هذا سميتو filament épais de myosine. De myosine. صافقين هاد البلاصه من هنا لهنايا هذه هي دومي بوند كلير. دابا هنا شوف هنا هاد البلاصه من هنا لهنا هي هاد البلاصه من هنا لهنايا. البلاصه من هنا لهنا شوف هي من هنا لهنايا دومي بوند كلير. من هنا حتى لهنا هي من هنا لهنا
بوند سومبر. دونك هاد البلاصه كامله من هنا حتى لهنا اللي كتسمى بوند بحال هكا، بوند سومبر. من هنا حتى لهنا راه دومي غير نص، حيت ستريزات كنوصل هاد بوند كلير. دومي بوند كلير حتى هادي بيان سور راها دومي بوند كلير. Demi bande clair, n'est-ce pas? Bon, je reprends. Donc, entre deux strisettes est appelé sarcomère. Le sarcomère, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Il est délimité par deux strisettes, auxquels s'attachent des filaments fins appelés filaments dactyles, entre lesquels s'insèrent des filaments épais appelés filaments de myosine. La bande claire, la bande claire contient seulement les filaments d'actine. Si on fait une coupe ici, on va trouver une coupe des points. Les points sont les filaments d'actine. اما في لا بوند سومبر عندنا دي فيلامون داكتين دو ميوزين. الا قطعنا هنا غنلقاو هكا، غنلقاو نقاطي صغار هما لاكتين، نلقاو بيناتهم نقاطي غلاظ هما الميوزين. الغلاظ شكون هما ميوزين، والرقاق راه هما لاكتين. هادي راه هي لا ريجيون اش، ريجيون اش شنو فيها؟ فيها سولمون لي فيلامون دو ميوزين. دونك الا قطع الاسماء نلقاو غير نقاط الغلاظ فيها. فيها سولمون لي فيلامون ايبي. جو ريبرون. دونك فوالا دابا نشوفو كلشي من الاول حتى الاخر باش نديرو واحد فيزيون جينيرال. دونك شنو معاه هنايا؟ هذا هو لو muscle ياك. Le muscle est composé par deux tendons reliés aux extrémités des os et le ventre. Le ventre est composé par plusieurs faisceaux. Chaque faisceau entouré par un tissu conjonctif contient plusieurs fibres musculaires. La fibre musculaire est une cellule géante plurinucléée, contient plusieurs noyaux, entourés par une sarcolème. À l'intérieur, on trouve sarcoplasme, réticulum sarcoplasmique riche en calcium, tubule transversal et des myofibrilles. Chaque myofibrille est composée par l'alternance entre des bandes claires et des bandes sombres. Chaque bande claire est centrée par un strisette. Chaque bande sombre est centrée par la zone H. La région située entre deux strisettes est appelée sarcomère. C'est quoi le sarcomère? Sarcomère, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Elle est délimitée par deux strisettes auxquels s'attachent des filaments fins appelés filaments d'actine, entre lesquels s'insèrent des filaments épais appelés filaments de myosine. La bande claire contient seulement les filaments d'actine. On note ici après des points qui sont de petite taille. La bande sombre comporte les filaments fins d'actine et les filaments épais de myosine. Et la région H comporte seulement les filaments épais de myosine. Bon, maintenant on va voir un zoom على les filaments d'actine et les filaments de myosine. شو مش كتكون. Donc, suivez ici. On zoom على les filaments
d'actine et les filaments de myosine. Donc, suivez-moi. Donc, ici, stri, c'est le stri Z. Stri Z. Stri Z. C'est pas filament d'actine, oui, qui est. Donc, ici, filament d'actine est composé par plusieurs molécules. Ce sont les molécules d'actine. Molécules d'actine. Ces molécules d'actine contient, chaque molécule contient un site ici chaud. Site de fixation. C'est le site. Voilà. Donc je reprends. هذا stri Z. هذه molécule d'actine. Molécule d'actine contient ici des sites. هذا sont des sites. Des sites de fixation des têtes de myosine. ياك هذا نلونهم لكم بشي كولور. هذا ce sont les sites de fixation de quoi? Fixation des têtes de myosine. Des têtes de myosine. Bon, filament d'actine composé par des molécules d'actine. Molécules d'actine. Chaque molécule contient un site de fixation des têtes de myosine. Site de fixation des têtes de myosine. Les sites sont remplis par un filament tropomyosine. Donc, ces sites sont remplis par un filament appelé tropomyosine. Filament شد هنايا. Oh là là. Donc un filament اللي مغطي داك لي سيت. désolé. دونك واحد الفيلامون هنايا هو بزرق مغطي هاد لي سيت اش كيتسمى فيلامون دو تروبوميوزين. سميتو تروبوميوزين. دونك سميتو تا tropomyosine. Donc je reprends. Donc ici, le filament d'actine contient plusieurs molécules d'actine. Chaque molécule contient un site de fixation des têtes de myosine. Ouais. Site de fixation des têtes de myosine. Donc les sites ne sont pas libres, ils sont masqués. Ils sont masqués مغطيهم واحد الخيط سميتو tropomyosine. سميتو la tropomyosine. On trouve une troisième molécule, c'est la troponine. هاي. لقاو واحد la troisième molécule هنايا سميتها la troponine. سميتها لا troponine هادي. troponine فيها لداخل هذا واحد الموقع هنا سميتو site de fixation du calcium. Site de fixation du calcium. Je reprends. Donc, stri Z. هذا filament d'actine. في 3 molécules
qui est molécule d'actine, troponine, tropomyosine. Donc le filament d'actine est composé par 3 molécules. Molécule d'actine, molécule de troponine, molécule de tropomyosine en bleu. Les molécules d'actine contiennent les sites de fixation des têtes de myosine. Les tropomyosines remplissent qui masquent et masquent les sites de fixation des têtes de myosine. Et la troponine contient le site de fixation du calcium. Je pense que vous vous rappelez bien ça, tout ça. Donc, قالنا دابا le filament de myosine. الغليظ ها تشوف بالأحمر filament de myosine داك الغليظ واحد. كتلقى فيه دي موليكول بحال هكا داير هكا. متفقين؟ هذا هو شنو هذا فيلامون دو myosine. Voilà, il est composé par plusieurs molécules بحال هذا الاولى هاد الثانيه عرام. هذا سميتها هذا فيلي وهذا قلنا تيت بيلوبي. تيت بيلوبي بجوجهم كنسميوهم موليكول دو myosine. Molécule de myosine. Donc, la tropomyosine est composée par plusieurs molécules de myosine. Chaque molécule de myosine est composée par un filet et une tête bilobée. Tête bilobée, double tête. Je reprends. Donc, la myosine, le filament épais de myosine, est composé par plusieurs molécules de myosine. Chaque molécule est composée par un filet et une tête bilobée. Chaque molécule de myosine est composée par un filet et une tête bilobée. Filet, tête bilobée. Ça fait les têtes font 12 sites. هذا site de fixation sur l'actine. هنا كيلصق على لاكتين في البلايصات هادو. وهذا site de fixation d'ATP. Site de fixation d'ATP. Je reprends. Donc, le filament d'actine composé par 3 molécules. Molécule d'actine, molécule de troponine et molécule en bleu de tropomyosine. Chaque molécule joue un rôle très important. Les molécules d'actine contiennent les sites de fixation des têtes de muscle. كيلصقوا فيهم هاد الريوس هذا. Les têtes de muscle كيلصقوا هنا. ملي كيلصقوا على les molécules d'actine في واحد الموقع كاين فيهم داخل. Donc les molécules d'actine contiennent des sites de fixation des têtes de myosine. N'est-ce pas? Ces sites de fixation des têtes de myosine sont remplis, sont masqués par la tropomyosine. Sont masqués par la tropomyosine. Et on a la troisième molécule, c'est la troponine. La troponine qui contient le site de fixation du calcium. Le filament épais de myosine. Filament épais de myosine. Composé par plusieurs molécules de myosine. Chaque molécule de myosine est composée par un filet et une tête bilobée. Qui contient deux sites
site de fixation sur l'actine, qui sera l'actine là, et site de fixation d'ATP, qui sera l'ATP. Je reprends. Filament d'actine, filament de myosine. Le filament d'actine comporte 3 molécules. Molécule d'actine, molécule de tropomyosine et molécule de troponine. On verra. Les molécules d'actine contiennent les sites de fixation des têtes de myosine. Allez, tête de qui se là. La tropomyosine remplit les sites de fixation des têtes de myosine. Et la troponine contient un site de fixation du calcium. Le filament de myosine. Le filament de myosine est composé par plusieurs molécules de myosine. Chaque molécule de myosine est composée par un filet et une tête bilobée. Je reprends. Le filament de myosine, composé par plusieurs molécules de myosine. La première molécule de chaque molécule de myosine contient un filet et une tête bilobée. La tête bilobée contient 12 sites. Site de fixation sur l'actine et site de fixation de l'ATP. Voilà. Donc, il nous reste maintenant de décrire comment se fait la contraction musculaire. Mais avant, on va étudier les conditions de la contraction musculaire, ou bien, voilà, les conditions de la contraction musculaire. Donc, mais avant, on va comparer le sarcomère à l'état de contraction avec un sarcomère à l'état de relâchement. Comme vous voyez ici. Donc, ici, on a un sarcomère à l'état de relâchement. Ici, sarcomère à l'état de contraction. Comme vous voyez. Ici, on a la bande claire, centrée par strisette. Bande claire, centrée par strisette. Bande sombre, centrée par la région H. Bande sombre, centrée par la région H. Bande claire, centrée par le strisette. Ici, A, sarcomère à l'état de relâchement. Ici, à l'état de contraction. Comme vous voyez, il y a rapprochement des deux strisettes. Rapprochement des deux strisettes. Sauf on a rapprochement des deux strisettes. Réduction de la bande claire. Réduction de la bande claire. Réduction de la zone H. Réduction de la longueur du sarcomère. Tandis que la bande sombre بقات كيما هي ما تبدلاتش. نعاود. هذا sarcomère à l'état de relâchement. هذا sarcomère à l'état de contraction. Donc lorsque le sarcomère passe de l'état de relâchement vers l'état de contraction, qu'est-ce qu'il arrive? Il y a rapprochement des deux strisettes. Réduction de la bande claire. Réduction de la zone H. Réduction de la longueur du sarcomère, tandis que la bande sombre conserve ses dimensions. La bande sombre, la bande sombre conserve ses dimensions initiales. Voilà, ici on a un schéma explicatif. Donc il est plus visible. Donc on va essayer de faire la légende de ce document.
Voilà, donc, je vais les comme bien, comme ça, je crois. C'est bien visible. Voilà. Donc, numéro 1. 1. Filaments fins sont les filaments d'actine. Filaments d'actine sont les filaments fins. Numéro 1. 2. 2, عندنا هو 2 ستريزات ما جمع بين 2 ستريزات ça veut dire sarcomère sarcomère 3 قابطة من هنا à 3 donc c'est la bande sombre 4 il y a la région il y a toute la bande sombre c'est la région H 5 وسط منها كاين ستريزات c'est la bande claire 6 c'est le filament épais de la myosine. Filament de myosine. Filament épais de myosine. Donc je reprends. 1. Filament fin d'actine. 2. Sarcomère. 3. Bande sombre. 4. Région H. 5. Bande claire. 6. Filament de myosine. Filament épais de myosine. Comme vous voyez ici, lorsque le sarcomère passe de l'état de relâchement, vers l'état de contraction, qu'est-ce qu'il arrive? Comme vous voyez ici, il y a la zone de la bande claire. شو قداش كانت؟ شو قداش ولات؟ Donc شو وقع؟ réduction de la bande claire. C'est هذه bande claire هاي. قداش كان شو قداش ولات؟ Donc il y a réduction des bandes claires. Réduction des bandes claires. ستريزاد. Les deux ستريزاد يصير كم كانوا بعاد تقاربوا. Il y a rapprochement des deux ستريزاد. Rapprochement des deux ستريزاد كانوا بعاد بحال هكا. كانوا بعاد ياك اش وقع لهم؟ تقاربوا. Donc rapprochement des deux ستريزاد. ها هو فين كان هذا هنا وهذا هنا شتيو؟ هذا هنا وهذا هنا. فوالا اش وقع لهم دابا؟ تقاربوا هنا. يوقع rapprochement des deux ستريزاد. Rapprochement des deux ستريزاد. Région H. شو ها لا région H هاي. البلاصة هاي. شو قداش كان شو قداش ولات هنايا؟ صغارت بزاف. Réduction de la région H. والساركومير كان طويل ولا قصير. Donc, brièvement, on peut dire que lorsqu'on passe de l'état de relâchement à l'état de contraction, il y a rapprochement des deux ستريزاد. Il y a rapprochement des deux ستريزاد. Réduction de la bande claire de la région H de la longueur du sarcomère, alors que la bande sombre ne change plus. La bande sombre كتبقى هي ما كتبدلش. La bande sombre ما كتبدلش. دونك علاش ما تبدلش لا bande sombre؟ حنا ممكن نستنتجوا بان la contraction n'est que le glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine. هذه هي la contraction musculaire. ممكن من هنا كنستنتجوا بانها راه هي غير glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine كيوقع بحال هكا. شوف بحال هكا اليدين كيتشابكوا هكا. اش كيدخل في فيلامون داك ميوزين كيدخل في فيلامون داكتين. فيلامون داكتين كيدخل في الميوزين بحال هكا. دونك هذه هي la contraction musculaire. C'est la contraction musculaire. Voilà. Donc بغينا دابا نعرفوا les conditions de la contraction musculaire. خدموا واحد ليكزيرسيس كتحط وراي شحال من مره هذا براسو ورجليه. فوالا دونك هذا حداث وطني شتو. دونك كنحاول نخدموه بشويه علينا ودقه. دونك شوف دوكيمون 16 تيبان ياك. اوب فوالا كيبان مزيان. دونك
Pour mettre en évidence le rôle de certains éléments dans la contraction musculaire, on propose les données suivantes. Première donnée, on place une myofibrie isolée dans un milieu physiologique sans calcium et sans ATP. On mesure ensuite la tension musculaire développée par la myofibrie dans les conditions suivantes. T1, addition T1 du calcium et de l'ATP, puis en T2, du salergon. Salergon, شنو هو؟ substance qui inhibe l'hydrolyse d'ATP. يعني من fois كتضيف الساليرغون ما كيبقاش l'ATP. Addition T1 de calcium plus l'ATP, puis addition de T2 d'inhibiteur. Substance qui se lie au calcium et empêche son action. L'inhibiteur qui est le calcium. Donc là, c'est pas mal de fois. Donc on va lire la question. Décrivez l'évolution de la tension développée par la myofibrie dans les différentes conditions. Que constatez-vous? Donc, on doit analyser la figure numéro 1 et la figure numéro 2. Donc, la figure numéro 1. Ici, on a deux événements majeurs, T1 et T2. En T1, on a injecté l'ATP plus calcium. En T2, on a injecté le salergon. Donc, on va dire que après l'injection d'ATP plus le calcium, on observe une augmentation de la tension de la myofibrie. Mais juste après l'injection du salergon, on observe une diminution rapide de la tension de la myofibrie jusqu'à annulation. Je reprends. Après l'injection d'ATP plus le calcium en T1, on observe une augmentation de l'intensité de la myofibrie. Mais juste après l'injection du salergon en T2, on observe une diminution de la tension de la myofibrie jusqu'à annulation. Salergon شنو هو؟ C'est une substance qui inhibe l'hydrolyse d'ATP. ممكن نعبروا بطريقه باش نقولوا. Après l'injection T1 d'ATP plus le calcium, on observe une augmentation de la tension de la myofibrie. Mais après inhibition de la synthèse d'ATP en T2, on observe une diminution de la tension de la myofibrie jusqu'à annulation. Donc, d'après cette figure A, on déduit que en absence d'ATP, on ne peut pas, la myofibrie ne peut pas être se contracter. Mais qu'il y a ATP, mais qu'il y a la contraction musculaire. Donc l'ATP est une condition majeure, indispensable à la contraction musculaire. Donc d'après la figure numéro 1, puisque lorsqu'on a ajouté salergon, ça veut dire on a éliminé, on a inhibé l'hydrolyse d'ATP, il n'y a pas de contraction musculaire. Donc on déduit que l'ATP est une condition nécessaire, indispensable pour la contraction musculaire. حيدتي l'ATP ما بقاش التقلص العضلي. إذا l'ATP ضروري. هنا figure numéro 2. Après l'injection d'ATP plus le calcium, on observe une augmentation de la tension de la myofibrie. Mais après l'injection d'un inhibiteur du calcium, on observe une diminution jusqu'à annulation. Mais après la réinjection d'ATP plus calcium, on observe une réaugmentation. Donc, هنا حيدنا الكالسيوم. حيدنا الكالسيوم ما بقاش la contraction musculaire. Donc, le calcium, il est aussi indispensable